बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम बैक इन द करंट टॉक विद अम्मार। नाज़रीन, आज 23 मार्च 2023 यानी पाकिस्तान की बुनियाद को मंजूर हुए तकरीबन 83 साल का अरसा गुजर चुका है और इसी के साथ तकरीबन पाकिस्तान को मर्ज़ वजूद में आए हुए 76 साल का अरसा गुजर चुका है। इन 76 सालों में पाकिस्तान ने बहुत सी चीज़ों को पाया है, लेकिन इसके साथ पाकिस्तान ने बहुत सी चीज़ों को खोया भी है। नाज़रीन, नेशनल इंटीग्रेशन यानी कौमी यकजहती। नाज़रीन, कौमी यकजहती किसी भी कौम की तरक्की के लिए बहुत अहम होती है और पाकिस्तान आज के दौर में एक मुश्किल हालात से गुजर रहा है, जिनमें पाकिस्तान में इंतशार, अनारकी और नफरत जैसी आग को फरोग दिया जा रहा है। नाज़रीन, वो क्या चीज़ें हैं जो इन नफरत को फरोग दे रही हैं? आखिर क्यों एक सिंधी बलोची के खिलाफ हुआ हुआ है और आखिर क्यों एक बलोची पंजाबी के खिलाफ हुआ हुआ है और आखिर क्यों एक पठान पंजाबी के खिलाफ हुआ हुआ है? क्या ये सब चीज़ें क्यों इतना इंतशार की तरफ जा रही हैं? और अगर सभी पंजाबी, बलोची, सिंधी और पठान है तो फिर पाकिस्तानी कौन है? नाज़रीन, इन सब सवालों के जवाब आज के हम इस वीडियो में ढूंढेंगे और देखेंगे कि कौमी यकजहती की वो कौन सी चीज़ें हैं जो कौमी यकजहती को जड़ से कमज़ोर कर देती हैं। लेकिन आज की वीडियो का आगाज़ मैं कायदे आज़म के उस कोट से करना चाहता हूँ जो शायद आज हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, on 28 December 1947, Baba Qom said, "We are going through fire. The sunshine has yet to come up. But I have no doubt that with unity, faith and discipline, we will compare with any nation of the world." यानी नाज़रीन, आज भी हम एक ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं जहां पर आग का हमारा सामना है और अभी सूरज का निकलना बाकी है। लेकिन अगर हम इस उम्मीद पे और इसमें कोई शक ना रखें कि यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन के साथ हम चलें तो हम दुनिया की किसी भी कौम के साथ कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को। नाज़रीन, ये कोट आज के दौर पे बिल्कुल सूटेबल अटैच हो रहा है और इसके साथ साथ कौमी यकजहती को भी फरोग देने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कौमी यकजहती की वो अनासिर या वो चीज़ें जो कौमी यकजहती को जड़ से कमज़ोर कर जाती हैं, हम इन इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ उनके सोल्यूशंस के बारे में भी देखेंगे। नाज़रीन, किसी भी कौम की कौमी यकजहती की कमज़ोरी में सबसे अहम किरदार एथनिक इश्यूज़ का होता है। अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो पाकिस्तान में तकरीबन 4 मेजर एथनिक इश्यूज़ हैं। वन बाय वन हम हर एक को डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात की जाए तो कास्ट सिस्टम आता है, जिसमें डिफरेंट किस्म की ज़ातें पाकिस्तान में मौजूद हैं। अगर इनको डिफरेंशिएट किया जाए तो उसमें सबसे पहले राजपूत, उसके बाद शेख, उसके बाद मुगल और भी बहुत सारी काफ़ी ज़ातें पाकिस्तान में मौजूद हैं। जब भी कभी इनके वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स को डिफरेंशिएट किया जाता है, जब भी कोई ज़ात अपने वैल्यूज़ एंड नाम को दूसरों से प्रायोरिटी देती है तो एक डिफरेंस बिल्ड होता है और वो डिफरेंस कौमी यकजहती पर इफेक्ट करता है। इसके बाद सेकेंड मेजर फैक्टर रिलीजन से डिपेंड करता है। रिलीजन में अगर पाकिस्तान जैसी इस्लामिक स्टेट की बात की जाए तो मुस्लिम मेजॉरिटी के होते हुए यहाँ पर डिफरेंट किस्म के सेक्ट्स हैं, जिनमें सुन्नी, शिया, इस तरह के सेक्ट्स मौजूद हैं। जब कभी भी इन सेक्ट्स को एक दूसरे सेक्ट्स पे प्रायोरिटी दी जाती है, यानी सुन्नी को अबतर समझा जाता है शिया से और शिया को अबतर समझा जाता है सुन्नी से, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करती हैं। इसके अलावा कुछ माइनॉरिटीज़ भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनमें हिंदूज, क्रिश्चियंस, ये सब माइनॉरिटीज़ को भी जब प्रायोरिटी में डाउन किया जाता है तो ये कौमी यकजहती में बहुत बड़ा डिफरेंस प्ले करती हैं। नाज़रीन, अगर तीसरे मेजर इश्यूज की बात की जाए तो वो बहुत अहम इशू है जिसको कल्चर और लैंग्वेज से रिलेट किया जा सकता है। जैसा कि पाकिस्तान में डिफरेंट किस्म के कल्चर मौजूद है, जिनमें सिंधी कल्चर है, पंजाबी कल्चर है, पठान कल्चर है, बलोची कल्चर है। जब कभी भी इन कल्चर्स में राइट्स की बात को लाया जाता है, यानी ये कहा जाता है कि पंजाबी बलोची का हक खा रहा है, सिंधी बलोची का हक खा रहा है, बलोची पठान का हक खा रहा है। जब इन सब राइट्स की बात की जाती है तो ये राइट्स एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करते हैं, जिससे कौमी यकजहती को अफेक्ट करता है। और इसके बाद सबसे आखिरी और सबसे अहम कास्ट और उसके बाद क्लासेस का सिस्टम, यानी इलाइट क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। और इसका मेन फैक्टर होता है मेरिट। जब कभी भी मेरिट पे कंप्रोमाइज किया जाता है, जब कभी भी मिडिल क्लास की मेरिट को छोड़ के लोअर क्लास की मेरिट को छोड़ के इलाइट क्लास को प्रेफरेंस दी जाती है, तो ये एक अगेन डिफरेंस पैदा करता है जो कि कौमी यकजहती को डिवाइड कर देता है। ये सब चीजें लोअर क्लास से लेके इलाइट क्लास तक चलती हैं और ये सब चीजें कौमी यकजहती पे बहुत गहरा असर डालती हैं। नाज़रीन, इन सब इश्यूज को सॉल्व करने के लिए कुछ मॉडल्स दिए गए हैं, जिन मॉडल्स पे इम्प्लीमेंट करके कौमी यकजहती को मजबूत किया जाता है। सबसे पहले एसिमिलेशन मॉडल आता है, जिसका बेसिकली मकसद ग्रुप को एब्जॉर्ब करना होता है, यानी डिफरेंट किस्म के एथनिक, जिस तरह के भी, चाहे वो जात से रिलेट कर रहे हो, चाहे वो किसी रिलीजन से रिलेट कर रहे होते हैं, उनको एक दूसरे के अंदर इमर्ज करना, ताकि वो एक दूसरे के साथ रह के उनकी जात, उनकी रिलीजन को समझ सके और अपने आप को उनके अंदर एब्जॉर्ब कर सके। नाज़रीन, इसके बाद दूसरा अहम मॉडल आता है डिफरेंशियल मॉडल,
اگر کوئی گروپ چاہتا ہے کہ وہ دوسروں سے الگ رہے تو وہ بے شک الگ رہے، لیکن اس کا مین ٹارگٹ اس کی کنٹری ہونا چاہیے. جیسے کہ پاکستان میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے ہی کلچر اپنے ہی گروپ کے ساتھ رہے، لیکن اس کا مین ٹارگٹ یہی ہو کہ مجھے قوم کے لیے بھلائی کرنی ہے، مجھے اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے، اور وہ پاکستان کو نمبر اول پہ رکھے. اگر ہم تیسرے ماڈل کی بات کی جائے تو تیسرے ماڈل میں پلورزم کا ماڈل آتا ہے. اس پلورزم کا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے جس کو ڈاکٹرائن آف ملٹیپیلٹی بھی کہا جاتا ہے. اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ڈفرنٹ جگہوں سے لوگوں کو ڈفرنٹ ذاتوں سے اٹھا کے ایک جگہ پہ لانا. اگر اس کی مثال لی جائے تو کیپٹل آف پاکستان اسلام آباد، جہاں پہ ڈفرنٹ قسم کے لوگ موجود ہیں پورے پاکستان سے، اور ان پورے پاکستان سے لوگوں کو جب اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ لا کے ان کو پیس کی زندگی دی جاتی ہے، امن کی زندگی فراہم کی جاتی ہے، تو اس ماڈل میں آتی ہے جہاں سے قومی یکجہتی کو پروان ملتا ہے. ناظرین، اس کے بعد بہت اہم جس کو فیڈرلزم ماڈل بھی کہا جاتا ہے، یہ بیسیکلی گورننس سے میٹر کرتا ہے جہاں پر پاور کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. اگر پاکستان جیسی فارمز آف گورنمنٹ کو دیکھا جائے جہاں پر کچھ پاور وفاق کے پاس ہوتی ہے، جس کے علاوہ ساری پاور صوبوں کے پاس ہوتی ہے، یہ چیز اس بات کو شور کرتی ہے کہ جتنی بھی پاور ہے وہ ڈیوائیڈ ہے اور ہر صوبے کو اور ہر علاقے کو اس کا حق ملے گا. ناظرین، اگر ان سب چیزوں کو دیکھا جائے تو اگر اوور آل ہم سینس میں دیکھیں تو یہ ان سارے ایشوز میں لینگویج ایشو، ریجنل آئیڈینٹیٹیز، سب نیشنل ٹینڈنسیز، ایکسٹریمزم آئیڈیاز، اکنامک اینڈ گورننس ڈیولپمنٹ اینڈ سوشل اینڈ کلچرل ڈائمینشنز آتی ہے. ناظرین، ان سب کی ایک ہی بات ہے کہ ان میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ اس نفرت سے اس انتشار کو بڑھایا جا سکے. اگر اس کی مثال دیکھی جائے تو آپ کسی کے نظریات یا اس کے بیانات سے مخالفت تو کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا حق ہے، لیکن اس مخالفت کو نفرت میں تبدیل کرنا ایک بہت ہی غلط چیز ہے جو یہ قومی یکجہتی کو بہت بڑا نقصان دیتی ہے. اس کے علاوہ اگر آج کے دور میں ہم جس طرح کی آج پولیٹیکل سینیریو بنا ہے اس پولیٹیکل سینیریو کی بات کریں تو آج بھی ہمارے انسٹیٹیوشنز، ہماری بیوروکریسی، ہماری جوڈیشنری بلیم کیے جا رہے ہیں. یہ سب بلیمنگ اور یہ سب وہ چیزیں ہیں جو قومی یکجہتی کو مضبوط نہیں بلکہ کمزور کرتی ہیں. کسی بھی انڈیویجول کی وجہ سے اس کے پورے انسٹیٹیوشن کو بلیم کرنا ایک بہت بڑا المیہ ہوتا ہے، اور پاکستان میں اس انتشار، اس نفرت کو بڑھایا جا رہا ہے، اور اس نفرت کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے انفارچونیٹلی. ناظرین، یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ہر پاکستانی کو سمجھنی ہوں گی. آپ کو، مجھے، ہر ایک پاکستانی کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ آخر یہ نفرت کیوں پھیل رہی ہے اور ہم کیوں ایک دوسرے سے اس نفرت کو پروان چڑھا رہے ہیں. ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا اختتام میں قائد اعظم کے اس کوٹ سے کرنا چاہتا ہوں جو شاید آپ کو اور مجھے ہر ایک پاکستانی کو یاد کر لینا چاہیے. On 15 June 1948, Jinnah said, "We are now all Pakistanis, not Balochis, Pathans, Sindhis, Bengalis, Punjabis, and so on. And as Pakistanis, we must feel, behave, and act. And we should be proud to be known as Pakistanis and nothing else." یعنی ہم سب پاکستانی ہیں، ہمیں کوئی بلوچی نہیں، ہمیں کوئی سندھی نہیں، ہمیں کوئی پنجابی نہیں، ہمیں کوئی پٹھان نہیں، اور ہمیں اس بات کا فخر ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمارے لیے پاکستان ہی سب سے اہم ہونا چاہیے. ناظرین، اسی میسج کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ اختتام کرتا ہوں کہ آپ اس نفرت، اس انتشار کو روکنے کی کوشش کریں گے. آپ اپنے ذمہ اس نفرت کو روکیں گے جس نفرت کی آگ میں ہم جلتے جا رہے ہیں. امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے کنٹینٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.